हेलो फ्रेंड्स आयक नूतन लोक आपको स्वागत भिडियोटे आम आलोचना करवा +3 सेकेंड सेमेस्टर आपर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 अथवा इंडियन हिस्ट्री 2 पेपर आपण मानकर सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2024 आसता सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन उत्तर आम आलोचना करवा सरल हाथ लेखा नोट्रु प्रश्न अच्छी हर्षवर्धन राज्यज किंबा हर्षवर्धन कृतित्व विषय लेख यही प्रश्नटीर उत्तर एवं आम आलोचना करवा तर भिडियो कौन जाए स्किप नक आरंभ शेष पर्यंत देखु तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करवा हर्षवर्धन राज्यज किंबा हर्षवर्धन कृतित्व। तो प्रथम आपण लिखे इंट्रोडक्शन लिखे हर्षवर्धन जड़े दिग्विजय राजा रूपे भारत इतिहास रे परिचित। से 606 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। तांको दरबार रे थिबा कवि बाणभट्ट हर्षचरित रचना करथिले। हर्षचरित और कनिष्ठांक विवरण हर्षवर्धन विषय सूचना मिले। से उत्तर भारत अभियान रे पल्लव राज्य और पूर्व अभियान रे शशांक को परास्त करथिले। तो हर्षवर्धन जड़े दिग्विजय राजा रूपे प्राचीन भारत इतिहास रे परिचित अटंती। से 606 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले एवं तांको दरबार रे थिबा कवि बाणभट्ट हर्षचरित रचयिता अटंती। तो यह आपण मन लिखिबे हर्षचरित रचयिता होचंती बाणभट्ट। हर्षचरित एवं कनिष्ठांक विवरण आमे हर्षवर्धन विषय सूचना पाई थाउ। से उत्तर भारत अभियान रे पल्लव राज्य और पूर्व अभियान रे शशांक को परास्त करथिले। यह था आपण मानकर इंट्रोडक्शन। तापरे आपण लिखिबे हर्षवर्धन शशांक सह युद्ध। हर्षवर्धन शशांक सहित युद्ध। शशांक थिले गौड़ राजा। तांको परास्त करने पाई हर्षवर्धन चेष्टा करथिले। तेणु हर्षवर्धन कामरपर राजा भास्कर वर्मन सहित मित्रता स्थापन करथिले। उभयंकर सैन्य बाहिनी मिसी गौड़ राजा शशांक सह युद्ध करथिले, किंतु शशांक पराजय होई नथिले। 638 ख्रीष्टाब्द शशांक मृत्यु वरण होइथिला। ता परवर्ती समय हर्ष गौड़ को निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले। या छड़ा मगध और पंजाब को मध्य जय करी हर्षवर्धन निज साम्राज्य सहित मिसाई देथिले। तो शशांक थिले जणे गौड़ राजा। तांको परास्त करिया पई हर्षवर्धन चेष्टा मध्य करथिले। तेणु करी हर्षवर्धन शशांक को परास्त करिया पई कामरपर राजा भास्कर वर्मन सहित मित्रता स्थापन करथिले, बंधुत्व स्थापन करथिले एवं उभयंकर सैन्य बाहिनी अर्थात हर्षवर्धन एवं भास्कर वर्मन सैन्य बाहिनी मिसी गौड़ राजा शशांक सहित युद्ध करथिले, किंतु दुई जण मिसी मध्य शशांक को परास्त करि पारिले नाही। 638 ख्रीष्टाब्द शशांक मृत्युवरण होला। ता परवर्ती समय रे हर्षवर्धन गौड़ को निज साम्राज्य रे मिसाई देथिले एवं यह छड़ा मगध एवं पंजाब को मध्य से जय करी हर्षवर्धन निज साम्राज्य सहित मिसाई देथिले। तापर लिखिबे पल्लव राज्य सहित युद्ध। हर्षवर्धन पल्लव राज्य उपरे दृष्टि आकर्षण होइथिला। सेतेबेले सेठारु राजा हेले ध्रुवसेन। तांको हर्षवर्धन युद्ध रे परास्त करथिले और परवर्ती समय निजर कन्या सह ध्रुवसेन को विवाह करथिले। परवर्ती समय तांको राज्य को फेरस्त मध्य कर देथिले। तो यह पल्लवी राज्य उपरे हर्षवर्धन दृष्टि मध्य पड़िथिला। तो सेतेबेलर सेठार राजा थिले ध्रुवसेन। तांको हर्षवर्धन युद्ध रे परास्त करथिले और परवर्ती समय निजर कन्या सह ध्रुवसेन को विवाह करथिले। तो हर्षवर्धन एवं ध्रुवसेन मध्य युद्ध होता। से युद्ध रे ध्रुवसेन हारी जाइथिले। तो हारिबा परे परवर्ती समय हर्षवर्धन निजर कन्या को ध्रुवसेन सहित विवाह कर देथिले एवं विवाह कर सारिबा परे तांकर राज्य को से ध्रुवसेन को फेरस्त मध्य कर देथिले। तापर लिखिबे हेड पॉइंट रे हर्षवर्धन द्वितीय पुलकेशी सहित युद्ध। हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन करता बेले द्वितीय पुलकेशी दक्षिण भारत में शासन करथिले। उभय समसामयिक शासक थिले। 634 ख्रीष्टाब्द हर्षवर्धन और द्वितीय पुलकेशी मध्य युद्ध होइथिला। एही युद्ध रे हर्षवर्धन हारि जाइथिले। तेणु दक्षिण भारतर अन्य अंचल को मध्य शासन करिबा पई इच्छा प्रकाश करिनथिले। तो हर्षवर्धन उत्तर भारत में शासन करता बेले द्वितीय पुलकेशी से समय शासन करथिले दक्षिण भारत में। तो यही हर्षवर्धन एवं द्वितीय पुलकेशी समसामयिक शासक रही।
634 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପୁଲକେଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ହାରିଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିନଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୟ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର କ'ଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୟ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଥିଲା? ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତୁଷାର ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଐତିହାସିକମାନେ କାଶ୍ମୀର ଓ ନେପାଳକୁ ତୁଷାର ଶୈଳୀ ସହ ତୁଳନା କରିଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କାଶ୍ମୀରର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ଓ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ସେ ତୁଷାର ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା କଙ୍ଗଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ। ସେ କଙ୍ଗଦର ରାଜା ମାଧବ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପଞ୍ଚ ଭାରତର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତୁଷାର ଶୈଳୀକୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ତୁଷାର ଶୈଳୀକୁ ଐତିହାସିକମାନେ କାଶ୍ମୀର ଓ ନେପାଳ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ କାଶ୍ମୀରର ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ବୌଦ୍ଧ ମୂର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ସେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ନେପାଳ ଓ ସିନ୍ଧୁକୁ ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ମିଶାଇଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ତୁଷାର ଶୈଳୀକୁ ଅଧିକାର କରି ସେଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ଶେଷ ସଂଗ୍ରାମ ଥିଲା କଙ୍ଗଦ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେ କଙ୍ଗଦର ରାଜା ମାଧବ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଯୁଦ୍ଧରେ ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ପଞ୍ଜଭାରତର ଅଧୀଶ୍ୱର ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆପଣମାନେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି। ଏହା ହେଉଛି ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉତ୍ତର ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ପଲ୍ଲବୀ ଓ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଏହିସବୁ ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତୃତି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେ ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ରହିଥିଲା ଉତ୍ତରରେ ହିମାଳୟ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ନର୍ମଦା ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ବଙ୍ଗଠାରୁ ପଶ୍ଚିମରେ ପଲ୍ଲବୀ ବା ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କର ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି। ତ ଏହା ଯଦି ଆପଣ ଲେଖିବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲେ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନଙ୍କ କୃତିତ୍ୱ ଲେଖ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ତ ଅଧିକ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ଯାଇଥିବେ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ତ ଯେହେତୁ ଆମେ ସରଳ ହାତ ଲେଖା ନୋଟ୍ସରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନେ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଏତିକିରେ ଆମେ ସମାପ୍ତ କରିବା। ନେକ୍ସଟରେ ଆମେ କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ 3 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଦେବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।